बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग रिलीजन के अंदर और बिलखुसूस रूहानियत तसव्वुफ़ के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके यहाँ नफ्स की, इंसानी नफ्स की बहुत बात होती है। और तसव्वुफ़ में तकरीबन हर एक जगह पे ये बात हो रही होती है कि जी नफ्स कशी जो है उससे मरातब हासिल होते हैं, उससे रूहानी मनाज़िल की तय करने में एक इंसान जो है वो बड़ा तरक्की करता है रूहानी एतबार से। ये सवाल पूछा गया बाबा इरफानुल हक साहब से और उन्होंने इसका बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री बेहतरीन जवाब दिया। वो कहते हैं कि असल बात जो है वो ये समझने की है कि नफ्स की 3 अशकाल, जो कि हमने सुना हुआ है, 3 उसकी गोया की डिफरेंट पोजीशंस हैं। पहली और आम, जिसे नफ्स, सिर्फ नफ्स भी कहा जाए तो ध्यान उस तरफ ही जाता है, वो है नफ्से अम्मारा। नफ्से अम्मारा जो है ये ख्वाहिशात गलत कामों की पालता है और फिर हमारे माइंड और ब्रेन को हुक्म देता है कि मेरे इस ख्वाहिश की तकमील के लिए प्लान बनाओ, आइडियाज़ डिवाइस करो। ब्रेन जो है वो एक, हम तो ये समझते हैं ना कि ये शायद इट इज़ गॉड, हाकिम है। हाकिम इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट साबित होता है। ये बात मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ और मैंने इरफानुल हक साहब से नहीं सुनी। तो ये नफ्से अम्मारा जो है ये एक शक्ल है, हम जानते हैं। दूसरी शक्ल है नफ्से लवामा, जिसमें एक इंसान दोनों काम कर रहा होता है, कुछ अच्छे काम कर रहा होता है, जुज़वी तौर पे गोया कि उसने नफ्से अम्मारा को कंट्रोल किया हुआ होता है। जुज़वी तौर पे कुछ अच्छे काम करता है, कुछ गलत काम करता है, कराता है इंसान के दिमाग को हुक्म दे करके। ये इंसानी दिमाग को हुक्म देने वाली बात मैं अपनी तरफ से अर्ज़ कर रहा हूँ। और तीसरी जो शक्ल है वो है नफ्से मुतमइन्ना। ये आला तरीन शक्ल है नफ्स की और ये इंसान की मेराज है, इंसान की मेराज है। यहाँ पे एक इंसान जो है वो अल्लाह के अहकामात का ताबे होने, मुकम्मल तौर पे ताबे होने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है, भरपूर कोशिश कर रहा होता है। गलती फिर भी सरज़द हो सकती है, वह नादिम होता है, अल्लाह से माफ़ी तलब करता है और फिर अपने नफ्स पे काम शुरू कर देता है कि उसका नफ्स जो है वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाए, अल्लाह के अहकामात का ताबे। नफ्स दर हकीकत ख्वाहिशात हैं और नफ्स अम्मारा जो है ये यहाँ पे ख्वाहिशात बुरी ही होती हैं, गलती होती हैं। और नफ्स लवामा के अंदर जुज़वी तौर पे अच्छा और जुज़वी तौर पे बुरा। नफ्स मुतमइन्ना एक इंसान का आइडियल, एक इंसान का आइडियल, एक इंसान के नफ्स की आइडियल शक्ल।
اور یہ سفر ہمیں کرنا ہے ان لوگوں کو کہ جو شریعہ کے اپنے آپ کو پابند کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ یہ جانتے ہیں جو کہ حقیقت ہے کہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ خالق و مالک کا وہ ایک ٹریو سلیو بن جائے۔ اس سے بڑا کوئی ایک انسان کے لیے کوئی مرتبہ نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اور کوئی کہیں پہ معراج پیک نہیں ہے ماں سوائے نفس مطمئنہ کے حصول اور کوشش کے۔ تو آئیے پھر ہم اس بات کو سمجھ تو لیا، اب ہم اس پہ کام شروع کرتے ہیں، اور نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف، اور پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف کا جو سفر ہے، اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی روحانیت یہاں پہ بیدار ہوتی ہے، نفس مطمئنہ میں آئے بغیر، نفس مطمئنہ میں آئے بغیر ایک انسان جو ہے اس کی روحانی منازل جو ہیں اس کی ابتدا بھی نہیں ہو سکتی۔ کو جا کے کوئی یہ کلیم کرے نفس امارہ میں رہتے ہوئے، نفس لوامہ کے اندر رہتے ہوئے، کہ جیسے کوئی روحانی منازل طے کر رہا ہے، یہ محض ایک انسان کے لیے شیطان کے دھوکے ہیں، اور ان شیطان کے دھوکوں کو، ان ٹریپس کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ ہماری ساری محنت، ساری جد و جہد اس بات پہ رہنی چاہیے کہ میں نے نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف، اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف کا جو سفر ہے اس کا میں نے فوری آغاز کرنا ہے، اور زندگی بھر جو ہے میں نے اس پہ جد و جہد اور کام کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو توفیق دے۔